मृत्युंजय कुमार राउत बर्तमान हनुमान को अनुरोध करछि शंख जय जय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरं दैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरुदेव। जय गुरु शंखध्वनि प्रदान कले आम श्रद्धा हनुमान श्रीमती अनुपमा राउत और सदगुरु वंदना कले आम श्रद्धा मृत्युंजय भाई ठाकुर पवित्र पांचहार कर्मी श्रीधर मृत्युंजय कुमार राउत और परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु बर्तमान आम समूह 2 मिनट नाम जप करवा नाम समय आरंभ है। जय गुरु समस्त जय गुरु बर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे आम सैन्य छकई दिया तो छकई बेहरा सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे। आउथरे अनुरोध कर बर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे आम सैन्य छकई दास तो छकई बेहरा सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करुछि।
ଅର୍ଥ, ମାନ, ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମୋତେ ଠାକୁର ସୁଧାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସାବଧାନ ହୁଅ, ଠକିଯିବ। ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି। ଫାଙ୍କି ଦେଲେ କାହିଁ ପାଇବ। ସତ୍ୟାଂଶ। ଖବରଦାର, କାହାକୁ ହୁକୁମ କରି କିମ୍ବା ଚାକର ବାକର ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମା ନିଜ ହାତରେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ କରେ ବୋଲି ଛୁଆ ଉପରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା। ନିଜ ହାତରେ ଗୁରୁ ସେବା କରିଲେ ଅହଙ୍କାର ପତଳା ହୁଏ, ଅଭିମାନ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରେମ ଆସେ। ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ହିଁ ଅସୋର୍ସ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋର ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ମା, ବାପ, ପୁଅ ଇତ୍ୟାଦି ଘରର ଲୋକଙ୍କର କଥା ଭାବିଲା ବେଳେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ମୁହଁ ବି ମନେ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ବର୍ଚ୍ଚନାର ଭୟ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପାଇବାର ଭୟ ରଖିବା ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥା ଲାଗିବ। ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ଯତ୍ନର ସହିତ ତାହା ରକ୍ଷା କରି ଅଭ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ରଗତ କରିବାକୁ ନିୟତ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ତାହା ହିଁ ସାଧନା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସମାଜ ଛପେଇ ଦାସ, ସୁଧ ଛପେଇ ବେହେରା, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ରାଜଶ୍ରୀ ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜଶ୍ରୀ ନାୟକ ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ପବିତ୍ର ନାରୀ ନୀତିର ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ। ଶିକ୍ଷାର ଧାରା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଧାରା ଏପରି ଭାବେ ହେବା ପ୍ରୟୋଜନ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ, ଉନ୍ନତିପ୍ରବଣ ଓ ଅବ୍ୟାହତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଓ ସମାଜକୁ ଧାରଣ, ରକ୍ଷଣ ଓ ଉନ୍ନୟନରେ ସାର୍ଥକ କରିପାରେ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 16। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦ୍ୟ ରାଜଶ୍ରୀ ନାୟକ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ଚିତ୍ରସେନ ଭାଇ, ଚିତ୍ରସେନ କଲେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକାର ଏଇ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଅଧିବେଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ପରମ ଦୟାଲ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ପାଠ କରୁଛି। କେବଳ ମାତ୍ର ପରିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତାପୋଷଣୀ ଆହାରକୁ କିନ୍ତୁ ସଦାଚାର କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦାଚାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିହିତ ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ଆହାର ତ ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶ୍ରେୟ ସନ୍ଦୀପୀ ଅନୁସରଣ ଓ ଆତ୍ମନିୟମନ, ପରିଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ, ପରିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ବ୍ୟବହାର, ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟା, ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗ, ସତ୍ତ ସନ୍ଦୀପୀ କର୍ମ ଆଉ ଶୁଭ ସନ୍ଦୀପୀ କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ ସାଧୁ ଅର୍ଜନ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉଭୟବିଧ ସଦାଚାରର ସୁସଙ୍ଗତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୀତିକର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହା ହୃଦୟ ବିନତି ପରିବେଦନାରେ ଅସତ ନିରୋଧୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନେଇ କୁଶଳ କୌଶଳୀ ଦକ୍ଷତାର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ତାକୁ ହିଁ ସଦାଚାର କୁହାଯାଏ। ଏପରି ସଦାଚାର ହିଁ ସର୍ବତୋଭାବରେ ଶ୍ରେୟ ସନ୍ଦୀପୀ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 73। ଜୟ ଗୁରୁ।
ଦଶ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ଫଲେଇ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ସଦ୍ୟ ବୁଲୁ ଭାଇ ସୁଧ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ସଦ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ଭାଇ ସୁଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ନାୟକ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ସଦ୍ୟ ରଶ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ଭଞ୍ଜ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ସଦ୍ୟ ବବିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ରାଉତ। ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ସଦ୍ୟ ସୁଷମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଦ୍ୟ ବୁଲୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏ ଜୀବନ ଫୁଟା କଳସିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ପ୍ରେମ ବାରି ଏ ଜୀବନ ଫୁଟା କଳସିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ପ୍ରେମ ବାରି ନିରତେ ଢାଳିଛ କେଉଁ ଭରସାରେ ନିରତେ ଢାଳିଛ କେଉଁ ଭରସାରେ ପାରିବି କି ମୋହି ଧରି ଏ ଜୀବନ ଫୁଟା କଳସିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ପ୍ରେମ ବାରି ଏ ଜୀବନ ଫୁଟା କଳସିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ପ୍ରେମ ବାରି পরিত্যক্ত প্রাণে পরিপূরিত রে ওই চির খর তটিনি করুণার ধারা বরষা করিছ সাজি মর বুকে শ্রাবণী অর্থমান যশ পাইছি অশেষ অর্থমান যশ পাইছি অশেষ কেহি নহে তুম সরি এ জীবন ফুটা কলসিরে প্রভু তুম নাম প্রেম বারি এ জীবন ফুটা কলসিরে প্রভু তুম নাম প্রেম বারি কম্ভু কণ্ঠে তুমি ঘোষণা করিছ রদ্রে ভরি দিনে শিওড়ি গঙ্গা জল ভরা পূর্ণ কুম্ভ হই হইবি শ্রীপদ পখাড়ি গত কর্ম ফলে মিলুছেতে দুঃখ গত কর্ম ফলে মিলুছেতে দুঃখ নাম নাবে জীবিতরি এ জীবন ফুটা কলসিরে প্রভু তুম নাম প্রেম বারি নিরতে ঢাড়িছ কেউ ভরসারে নিরতে ঢাড়িছ
কেউ ভরসারে পারিবি কি মহি ধরি এ জীবন ফোটা কলসিরে প্রভু তুম নাম প্রেম বারি এ জীবন ফোটা কলসিরে প্রভু তুম নাম প্রেম বারি তুম নাম প্রেম বারি তুম নাম প্রেম বারি। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা বুলু ভাই শ্রীযুক্ত ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ খুব সুন্দর ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা, প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা ঝড়ি জীব মোর জীবন কুসুম, ঝড়ি জীব মোর জীবন কুসুম হরাই কসিনা ও প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা, প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা অসার সংসারে বাসনা মদিরা, অসার সংসারে বাসনা মদিরা হরি অছকেতে রসর পসরা তুম নাম রস বিনাম জীবন, তুম নাম রস বিনাম জীবন বিরস হইব সিনা ও প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা,
প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা। দুঃখ ঘন ঘটা সুখর জুয়ার, দুঃখ ঘন ঘটা সুখর জুয়ার, আসিছি জীবনে কেতে বার বার, তুম বিনা মোর জীবন প্রদীপ, তুম বিনা মোর জীবন প্রদীপ, যাইথান্তালি ভিসিনা। ও প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা, প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা। তথাপি মনরে হুয়ে ভাবান্তর, প্রভু বলি কালে করিবন্তর, କରୁଛି ଗୁହାରି চিরদাস বলি, କରୁଛି গুহারি চিরদাস বলি, করবারে মতে ঘেনা। ও প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা, প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা। ঝড়ি জীব মোর জীবন কুসুম, ঝড়ি জীব মোর জীবন কুসুম, হরাই মকসিনা। ও প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা, প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা, প্রভু তুম শ্রী চরণ বিনা। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ণু শিল্পী আমার ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ଭାଇ ସୁଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ ନାୟକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସହିତ ରଶ୍ମିତା ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ରଶ୍ମିତା ଭଞ୍ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ ପୁଣ୍ୟ, ଭଜନ ଗାଇଲେ ପୁଣ୍ୟ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ,
इष्टवृत्ति कले पुण्य एते पुण्य मोर भाग्य रे मिलिछि एते पुण्य मोर भाग्य रे मिलिछि होई गली प्रभु धन्य होई गली प्रभु धन्य होई गली प्रभु धन्य प्रार्थना करिले पुण्य भजन गाइले पुण्य नाम ध्यान कले पुण्य इष्टवृत्ति कले पुण्य एते पुण्य मोर भाग्य रे मिलिछि एते पुण्य मोर भाग्य रे मिलिछि होई गली प्रभु धन्य होई गली प्रभु धन्य होई गली प्रभु धन्य प्रार्थना करिले पुण्य भजन गाइले पुण्य नाम ध्यान कले पुण्य इष्टवृत्ति कले पुण्य जेओ घरे गड़ी गले थारे पवित्र हुए मन जीवन जेते कड़ु सात तप तप हुए शून्य देओ घरे गड़ी गले थारे पवित्र हुए मन जीवन जेते कड़ु साता पाप तप हुए शून्य परम दयाल सुमरण कले परम दयाल सुमरण कले मिली थाए महापुण्य मिली थाए महापुण्य मिली थाए महापुण्य प्रार्थना करिले पुण्य भजन गाइले पुण्य नाम ध्यान कले पुण्य इष्टवृत्ति कले पुण्य हाथ टेकी डाकी देले थारे सबु दुख हुए शून्य दया करुणार अवतार हे प्रभु पुरुषोत्तम हाथ टेकी डाकी देले थारे सबु दुख हुए शून्य दया करुणार अवतार हे प्रभु पुरुषोत्तम पुण्य रे पुण्य हुए प्राण पुण्य रे पुण्य हुए प्राण हुए जे शरण पन हुए जे शरण पन हुए जे शरण पन प्रार्थना करिले पुण्य भजन गाइले पुण्य नाम ध्यान कले पुण्य इष्टवृत्ति कले पुण्य एते पुण्य मोर भाग्य रे मिलिछि एते पुण्य मोर भाग्य रे मिलिछि होई गली प्रभु धन्य होई गली प्रभु धन्य होई गली प्रभु धन्य प्रार्थना करिले पुण्य
भजन गाइले पुण्य नाम ध्यान कले पुण्य इष्टवृत्ति कले पुण्य होई गली प्रभु धन्य हुए जे शरणापन्न। जय गुरु। खूब सुंदर सुमधुर ललित कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी आम सद्या रश्मिता माँ श्रीमती रश्मिता भंज खूब सुंदर भाव सुपुत्र प्रभात वाद्य सहायतार खूब सुंदर भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्ट कंठशिल्पी आम सद्या बबिता माँ श्रीमती बबिता राउत परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ जय। उपस्थित समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राज जय गुरु प्रणाम। मन मंदिर रे मोर प्रेमर ठाकुर हृद सिंहासने मोर प्राणर ईश्वर। मन मंदिर रे मोर प्रेमर ठाकुर हृद सिंहासने मोर प्राणर ईश्वर। तुमे मोर गति मुक्ति तुमे मोर सर्वशक्ति तुमे मोर गति मुक्ति तुमे मोर सर्वशक्ति। तुम बिना सबु किछि लागे अंधार। ठाकुर ठाकुर मोर दयाल ठाकुर तुम बिना सबु किछि लागे अंधार। तुम बिना सबु किछि लागे अंधार। ठाकुर ठाकुर मोर दयाल ठाकुर तुम बिना सबु किछि लागे अंधार। तुम बिना सबु किछि लागे अंधार। कि सुंदर प्रभु तुम मानवीय लीला आहा कि सुंदर तुम जीवनी धारा। कि सुंदर प्रभु तुम मानवीय लीला आहा कि सुंदर तुम जीवनी धारा। स्नेह प्रेम करुणार तुमे अवतार अलौकिक शक्ति रहे तुमे तो आधार। अमृतर बारी धारा अमृतर बारी धारा अमृतर बारी धारा झरे निरंतर। ठाकुर ठाकुर मोर दयाल ठाकुर तुम बिना सबु किछि लागे अंधार। तुम बिना सबु किछि लागे अंधार। उषारे निशारे करे मंत्र को साधन चलारे बुलारे जपे तुम सत नाम। उषारे निशारे करे मंत्र को साधन चलारे बुलारे जपे तुम सत नाम। बंचिबा बढिबा पथ मोते देखाइल तारण मरण नीति प्रभु शिखाइल। स्वयनी संगे मोते स्वयनी संगे मोते स्वयनी संगे मोते देल सदाचार। ठाकुर ठाकुर मोर दयाल ठाकुर तुम बिना सबु किछि लागे अंधार। तुम बिना सबु किछि लागे अंधार। तुम नाम अटे प्रभु अमृतर बिंदु तुम्हें प्रभु लीलामय करुणार सिंधु। तुम नाम अटे प्रभु अमृतर बिंदु तुम्हें प्रभु लीलामय करुणार सिंधु। ताहा बिना बंचिबाकु आपणार करी जीवन को धरी नियो मोर हाथ धरी। राहा बिना बंचिबाकु आपणार करी
जीवन को धरी निया मोर हाथ धरी भावर ठाकुर तुम्हें भावर ठाकुर तुम्हें भावर ठाकुर तुम्हें अभाव को दूर ठाकुर ठाकुर मोर दयाल ठाकुर तुम बिना सबु किछि लागे अंधार तुम बिना सबु किछि लागे अंधार मन मंदिर रे मोर प्रेमर ठाकुर हृदय सिंहासने मोर प्राणर ईश्वर तुम्हें मोर गति मुक्ति तुम्हें मोर सर्वशक्ति तुम्हें मोर गति मुक्ति तुम्हें मोर सर्वशक्ति तुम बिना सबु किछि लागे अंधार तुम बिना सबु किछि लागे अंधार ठाकुर ठाकुर मोर दयाल ठाकुर तुम बिना सबु किछि लागे अंधार तुम बिना सबु किछि लागे अंधार। जय गुरु दादा उपस्थित समस्त जय जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा बबिता मास श्रीमती बबिता राउत खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा सुषमा मास श्रीमती सुषमा साहू परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। जय दादा माँ मन को दयाला किबी आसीबा मुखर उठिबा दयाला केबे आसीबा मुखर उठिबा नाई पलंक नाई तसेजा नाई पलंक नाई तसेजा मकुड़िया तारी पतर सेजे सुप्रासना पतर सेजे सुप्रासना रखिछि जतने पारी दयाला केबे आसीबा मुखर उठिबा पुरी दयाला केबे आसीबा मुखर उठिबा पुरी संज सकाळे कोमय जळे घर दुआर लिपि खोला रखिछि दांड दुआर चातक पड़ी मो आखि नीति देउछि आंब तोरण कदली गछ पोती घर मुहरे पूर्ण कलसी देइछि प्रभु थापी थर कु थर दांड कबाट थर कु थर दांड कबाट जाउछि मुह मारी काले मो प्रभु न कहि किछि काले मो प्रभु न कहि किछि आसुथिबे तीरी तीरी हे दयाला केबे आसीबा मुखर उठिबा पुरी हे दयाला केबे आसीबा मुखर उठिबा पुरी
ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଠାକୁର ଘର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଝୋଟି ପଞ୍ଚମୁରୁ ଯେ ଚିତା ଦେଇଛି ପଦ୍ମମଣ୍ଡଳ କାଟି ବାସ ଚନ୍ଦନ ରଖିଛି ଘରେ ଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ତୋଳିଛି ମନ ପରାଣ ଦେଇ କେତେ ସରାଗେ ତୁଳସୀ ଜଳ କେତେ ସରାଗେ ତୁଳସୀ ଜଳ ରଖିଛି କଳସୀ ଭରି ପଦ୍ମ ପୟର ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଦ୍ମ ପୟର ଧୋଇବା ପାଇଁ ବସିଛି କାମନା କରି ହେ ଦୟାଲ କେବେ ଆସିବ ମୋ ଘର ଉଠିବ ପୁରୀ ହେ ଦୟାଲ କେବେ ଆସିବ ମୋ ଘର ଉଠିବ ପୁରୀ ଶାଗ ଭାଜିଛି ବଢି ଚୁରିଛି ପଖାଳ ସଙ୍ଗେ ଦହି ଦହିରେ ତୁମ ମନଟି ଥାଏ ତିଅଣ ଅଛି ଥୋଇ ମନ ଲାଖି ପାନ ଭାଙ୍ଗି ରଖିଛି ତୁମରି ଆସିବା ଜାଣି କେବେ ଆସିବ ଆସିବ ଭାବି ମୋ ଆଖିରେ ନାହିଁ ପାଣି ମାସ ବରଷ ଯାଉଛି ବିତି ମାସ ବରଷ ଯାଉଛି ବିତି ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ଆସିବ ମୋର କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଆସିବ ମୋର କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଚାହିଁଛି ସୱାରି ପରି ହେ ଦୟାଲ କେବେ ଆସିବ ମୋ ଘର ଉଠିବ ପୁରୀ ହେ ଦୟାଲ କେବେ ଆସିବ ମୋ ଘର ଉଠିବ ପୁରୀ ନାହିଁ ପଲଙ୍କ ନାହିଁ ତ ସେଜ ନାହିଁ ପଲଙ୍କ ନାହିଁ ତ ସେଜ ଘର ମୋ କୁଡ଼ିଆ ପରି ପତର ସେଜେ ସୁପ୍ରାସନ ପତର ସେଜେ ସୁପ୍ରାସନ ରଖିଛି ଯତନେ ପାରି ହେ ଦୟାଲ କେବେ ଆସିବ ମୋ ଘର ଉଠିବ ପୁରୀ ହେ ଦୟାଲ କେବେ ଆସିବ ମୋ ଘର ଉଠିବ ପୁରୀ ହେ ଦୟାଲ କେବେ ଆସିବ ମୋ ଘର ଉଠିବ ପୁରୀ ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র সলিত কণ্ঠরে বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় সুଷମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ସାହୁ খুব সুন্দর ভাବରେ এই ଭଜନ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଦୟାନିଧି ଭାଇଙ୍କର ହାରମୋନିୟମ ସହାୟତାରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାହାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। सदा शतत भेदातीतं परमपुरुषमेकं कारयितुम् अवतीर्णं निखिलमानवकुलं श्रुत सहज समाधि आनन्द घनमूर्ति
प्रेम विगलित चितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। नमोर नळ जाळ रे प्राणर प्रदीप जाळ तार नामर नळ जाळ रे प्राणर प्रदीप जाळ नामर नळ जाळ रे प्राणर प्रदीप नगरे ग्रामरे प्रति घरे घरे 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 आनंद अमृत ढाल रे आनंद अमृत ढाल आनंद अमृत ढाल रे आनंद अमृत ढाल तार नामर नळ जाळ रे प्राणर प्रदीप जाळ नामर नळ होमानळ अखंड शिखा दग्ध करु कलुष व्यथा होमानळ अखंड शिखा दग्ध करु कलुष व्यथा हरि जाऊ शांति स्वस्ति मर्त्य हेउ अमरावती हरि जाऊ शांति स्वस्ति मर्त्य हेउ अमरावती पतित पावन पुरुष उत्तम पतित पावन पुरुष उत्तम पतित पावन पुरुष उत्तम पतित पावन पुरुष उत्तम सेवारे पुराण ढाळ रे सेवारे पुराण ढाळ सेवारे पुराण ढाळ रे सेवारे पुराण ढाळ तार नामर नळ जाळ रे प्राणर प्रदीप जाळ नामर नळ कळी रे नाम एका सार धन जन सबु असार कळी रे नाम एका सार धन जन सबु असार नाम प्रेमे मजिले मन प्राणायाम महाचेतन नाम प्रेम मजिले मन प्राणायाम महाचेतन अभय पयर निर्भय धर अभय पयर निर्भय धर अभय पयर निर्भय धर अभय पयर निर्भय धर घुंचे जीव महाकाल रे घुंचे जीव महाकाल तार नामर नळ जाळ रे प्राणर प्रदीप जाळ तार नामर नळ ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନ ନାଥ
ସେହି ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ପଥ ଆସିଛନ୍ତି ଜୀବନନାଥ ସେହି ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ପଥ ସର୍ବଜୀବେ ଦିଅରେ କହି ତା ନୂଆନ ଗତି ନାହିଁ ସର୍ବଜୀବେ ଦିଅରେ କହି ତା ନୂଆନ ଗତି ନାହିଁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ତନୁ ମନ ଧନ ତାଙ୍କୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ବହି ନିଅ ତାଙ୍କୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ବହି ନିଅ ତାଙ୍କୁ ତନୁ ମନ ଧନ ଦିଅ মহানন্দ রোড় হরি হরি বল মহানন্দ রোড় হরি হরি বল জয় জয় অনুকূল হে জয় জয় অনুকূল মহানন্দ রোড় হরি হরি বল মহানন্দ রোড় হরি হরি বল জয় জয় অনুকূল হে জয় জয় অনুকূল তার নামর নল জাଳ রে প্ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ନାମର ନଳ ଜାଳ ରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ନଗରେ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ 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 ଆନନ୍ଦ ଅମୃତ ଢାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଅମୃତ ଢାଳ ତାର ନାମର ନଳ ଜାଳରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ ନାମର ନଳ ଜାଳରେ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳ নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে ঘরে 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 অনন্ত অমৃত ধারে অনন্ত অমৃত ধারে অনন্ত প্রদীপ ধার অমর অনন্ত ধারে অনন্ত প্রদীপ ধার নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে ঘর নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে ঘর নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে ঘরে নগরে গ্রামরে প্রতি ঘরে ঘর আনন্দ অমৃত ধারে আনন্দ অমৃত ধার তার নামর নল ধারে আনন্দ প্রদীপ জাল নামর নল ধারে আনন্দ প্রদীপ জাল নল ধারে আনন্দ প্রদীপ জাল নামর নল ধারে আনন্দ প্রদীপ জাল জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାଇର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା IFS ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶିପୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭୁ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ପ୍ରଭୁ ଦତ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବବିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ରାଣୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତା ମାତୃ ଦେବୀ ନମିତା ରାଣୀ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ
से स्वर्गत आत्मा सद्गति निमित्त प्रार्थना जन सहित बबिता माँ अनिल भाई तांकर परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। तो सहित सत्संग निवेदन कर देवव्रत भाई इंजीनियर देवव्रत साहू तांकर सुपुत्र विश्वरंजन तांकर आज नीट एग्जाम अच्छी आउर सफलता कृतित्व आम ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जन सहित देवव्रत भाई एवं तांकर परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। प्रतिदिन भाई आम सत्संग अनेक पूज्य रीतिक अधुर्य जाजक गुरु भाई माने माँ माने योगदान कर प्रतिदिन भाई आम ठाकुर सप्रतिक पूज्य सर्वश्री अशोक कुमार मल्लिक विजयभूषण मिश्र विचित्रनाथ आचार्य ब्रजबंधु बेहरा भागवत प्रसाद पंडा डॉक्टर नरेंद्र स्वाइन डॉक्टर सीताकांत दास डॉक्टर सुमत कुमार मिश्र डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप दिवाकर स्वाई इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा इंजीनियर शशिनाथ मल्लिक इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर युवराज प्रसाद जगदीश चंद्र साहू प्रयास चंद्र बेहरा मुकुंद प्रसाद सेनापति निमाई चरण दास प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर उग्रसेन लंका प्रोफेसर हृदयरंजन त्रिपाठी ये अनेक पूज्य रीतिक मैंने जोग देती परवर्ती अवस्था जदि के जोग दे तो मुझे देखी न पारे आम पाखे ठाकुर कथा आम समस्त जानते अनेक थर ठाकुर कथा शुणी आते जड़े विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तित्व जड़े सुभक्ता जड़े विष्ट शिक्षाविद सी सामान्य रविदा ठाकुर स्वप्रतिक श्रीयुत रवींद्रनाथ प्रधान आज पुनर्बार प्रतिदिन से आम सत्संग सामिल था आज पुनर्बार आम अनुरोध रक्षा कर आम सत्संग ठाकुर हाथ जोड़ी धरवे अनुरोध करवा आलोचना आरंभ करेंगे श्रीयुत रवींद्रनाथ ठाकुर स्वप्रतिक आज्ञा जय गुरु जय गुरु शुभुची तो आज्ञा शुभ परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे प्रणाम परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण रे प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्री चरण रे प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे प्रणाम माननीय संचालक एवं परिचालक उपस्थित ऋत्विक अधूर्य जाजक कर्मी मंडली गुरु भाई माने माँ माने संगीतर गोटे सुमधुर स्वर मनीष मनरे एक सकारात्मक प्रभाव पकाए आमे जानिछे तानसेन को मधुर मूर्छनार स्वर संगीत सम्राट अकबर को भाव विहलित करी पकाइथिला बौद्ध भिक्षु उपगुप्तंकर सुललित स्वर संयोजना भावार्थ सम्राट अशोक को मध्य आप्लुत करी पकाइथिला बौद्ध भिक्षु जाजन बौद्ध धर्म ग्रहण करिवारे सहाय होइथिला केवल से निजे बौद्ध धर्मर मर्म बुझी कार्य लगाई नथिले परंतु देश विदेश रे प्रभु तथागत बुद्धंकर आदर्श दर्शन प्रचार एवं प्रसार करी शह शह हजार हजार मनीष को बुद्ध देवंक दर्शन रे अनुप्राणित करि पारथिले तत्कालीन समय पुत्र महेंद्र एवं कन्या संघमित्रा को देश बाहर को पठाई बौद्ध चिंता एवं धर्मीय भावना को प्रकारांतरे प्रसार करथिले वर्तमान श्री श्री आचार्य देव जेपरी आमको आम परिवार समस्त सदस्य को जाजन कर्म रे अनुप्राणित करी डीपी वर्क को त्वरान्वित करने को चाहूछंती मंगलमय को मंगल आदेश प्रति मनीषर मनरे प्रति परिवार सदस्य मान मनरे प्रभाव पकाऊ जा फल अमंगलर विश्री भाव मंगलर सुमिष्ट भाव रे परिणत हेब एणु भाई एवं माँ माने
ଦୈନିକ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ এই ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜ ମନକୁ ତଥା ଆମେ ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ମନକୁ ଶୀତଳ ଚନ୍ଦନ ପରି କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିରେ এই ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏପରି ତାହା କେବଳ ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉନାହିଁ, ସଙ୍ଗୀତର ଭାବାର୍ଥ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଭାବ ବିହ୍ୱଳିତ କରୁଛି, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍କାଳରୁ ଅବଧି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅମୀୟ ଲୀଳା ଚାଲୁ ରହିଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଗ୍ରହଣ ଓ ଅନୁସରଣରେ ମଣିଷର ମନ ବିଦ୍ଧରେ ପ୍ରାକ୍କାଳୀନ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ନତୁବା ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି এই ଚାନ୍ଦୋଳ ଆଭାସୀ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅନେକ କଥା ଜାଣୁଛେ। ହୁଏତ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ପୁନଶ୍ଚ এই ଯାଜନ ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କର୍ମ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବହୁଳାଂଶରେ ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚରିତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଉର୍ଷା କୀର୍ତ୍ତନରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ଯାମିନୀ ଉଦିତ ଦିନମଣି ଯାଗି ବିହଗ ସବ ତୁଲି ନାନା କଲରବ। ତାମାନେ କେବଳ ମଣିଷ କୂଳ ବା ନରନାରୀଙ୍କୁ ନୁହ, ବିହଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଯାଗି ବିହଗ ସବ କୁଳି ନାନା କଳରବ, କଳରବ ଭିତର ଦେଇକିରି ଏଇ ରାଧା 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 ସ୍ୱାମୀ ଗାଓରେ ପ୍ରଭାତ କାଳରୁ ଏଇ ପ୍ରଭାତ ଯାମିନୀ ଉଦିତ ଦିନମଣି ଯୋଉଟା ମା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଧା 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 ସ୍ୱାମୀ ଗାଓରେ। ପୁନଶ୍ଚ ସମସ୍ତ ନାରୀ ଗଣକୁ ସଚେତନ କରି ମଧୁ ଜାଗରଣର ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧୁ ଜାଗରଣ ଶୁନ ସର୍ବେ ନରଗଣ, ଜୟ ଜୟ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ଗାଓରେ। ଏହା ଗାନ କଲେ ରୋଗ ଶୋକ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ରୋଗ ଶୋକ ବ୍ୟାଧି ଜରା ଦୂରେ ପାଲାବେ ତାରା, ଆନନ୍ଦେ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ଗାଓରେ। ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଗାନ କରିବାରେ କି ମାର୍ମିକ ତଥ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି କଲେ ତାକୁ ବୁଝି ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଶେଷ ପଂକ୍ତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଜୟ ରାଧାସ୍ୱାମୀ, ରାଧାସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଉକ୍ତ ନାମ ପ୍ରବେଶ କରି ସବ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରୁ। ଜୟ ରାଧାସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ରାଧାସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜୟ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଗାଓରେ। ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ମଣିଷ ମନରେ ନବ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତା ଭିତର ଯୋଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ନେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର এই ରଚନା। ପ୍ରଭାତ କାଳରୁ ମଣିଷକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଏକ ଅତି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ସଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ এই ଜାଗରଣ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଯେ ଗାନ କରେ, ଏହା ଯେ ଶ୍ରବଣ କରେ, ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚିବାର ରାହ ପାଏ। ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କି
जीवंत करी तोड़े मनीष भूली जाए विश्व नियंता सृष्टिकर्ता परमेश्वर को अहंगवशत हो बा अज्ञानता वशत हो भूली अन्य विधर्मीय चिंताधारा को अनुसरण करी जीवनर मार्ग बदलाई पाए दुख पाए शोक आक्रांत हुए व्याधि रे जरारे एवं शेषरे दुख जड़ित मृत्यु रे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रे छात्र छात्री माने अध्ययन करी शिक्षक अध्यापक मानक स्पीच को अनुसरण करती परीक्षा हुए परीक्षा रे की प्रश्न को किपरि भाव रे उत्तर देवक हेबो से माने शिक्षादान समय रे सूचई दी थांती सही कथा को माने जो माने उत्तर प्रदान करती से माने कृतकार्य निश्चय होती सही परी मनुष्यर जीवन चलन रे कौन कौन करने को हेबो ताहा एपरिक जन्म ठारे मृत्यु पर्यंत ता संग माध्यम रे पोथिबा ग्रंथ माध्यम रे शिखाई थांती से नियम को व्यतिक्रम हेले जीवन रे अकृत कार्य हेबा निश्चय एथिरे द्विमत नाही गुरु पुरुषोत्तम को ग्रहण करी आमे जन्म जीवन चलनी चिंता कर्तव्य और कर्म विषय रे पॉजिटिवली किछि जानिबार सौभाग्य पाइछे करूछे मध्य सबुरी परी आचार्य व स्थलाभिषिक्त इष्ट देवं को अनुसरण करिबा तांक मंगलमय आदेश पालन करिबा प्रति मनुष्यर जीवन को ऊर्ध्वमुखी करे सकारात्मक चिंता रे वृत्ति कराए पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव थिंकिंग दुनिया रे नकारात्मक कथा बेसी सकारात्मक कथा बहुत कम आचार्य गुरु को अनुसरण कले नकारात्मक कौशल क्रमे सकारात्मक रे परिणत करी आशा भरोसा मनुष्य को सतेज कर दियंती जीवन फेरी पाए जीवन जे आनंदमय ता बुझिबारे तार बाकी रहे ना आमे श्री श्री ठाकुरंकर श्री श्री बड़मांकर श्री श्री बड़दांकर और श्री श्री दादांकर अनेक नेगेटिव को पॉजिटिव कर देवार कथा शुणी छे बंध्या दंपति को पुत्र कन्या दान मद्यप वेश्यासक्त को परिवर्तन और नुआ जीवन दान एभली अनेक अनेक अलौकिक कथा शुणी छे हेले आचार्य को अनुसरण करी गुरुमय होई चालिले जे निज निज भितरे अलौकिकता को उपलब्धि करि पारे ता आम मानकर विश्वास और दृढ़ता रहिबा दरकार गत एप्रिल रीति कॉन्फ्रेंस रे आचार्य देवंक श्रीमुख रे तंकर निर्देश को पुनरावृत्ति न करी अन्य वक्तांग माध्यम रे परिप्रकाश कले उषा निशाए मंत्र साधने चलाए फेराए जप यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तप यही कथाटी के केंद्र करी आश्रम ऋतिक पवित्र भाई पवित्र दास कहती इष्ट निर्देश माने से जहा करिबा पाई कहती
से सबु केंद्र मंदिर रे कमिटी गठन करी सुपरिचालना पाई निर्देश कले ता पालन होई पारु नाही काहे की कमिटी गठन रे की मंगल अछि वर्तमान आमे बुझी न पारिले भी परवर्ती समय रे एहार सुफल और मंगल इच्छा बुझी हबो एणु इष्टंक निर्देश को पालन कले एवं न कले अमंगल आसीबो ही आसीबो एणु आममानकर उषानिसार मंत्र साधन करिबा तत्सह इष्ट निर्देश पालन करिबा सर्वाध वांछनीय। श्री श्री ठाकुर आर्यवाद आर्य जाति चिर जाजल्य करने को चाहती आर्य कृष्टि को पालन करिबा आर्यन कल्चर को प्राधान्य देउछंती क्रमे आर्य कल्चर भितरे व्यतिक्रम प्रवेश कर जाइछि सेथिपाई आह्वान करी आह्वानी रे कहंती आर्य कृष्टिर जा व्याघात खड्गे तोरा कर निपात अनेक व्याघात अनेक व्यतिक्रम आर्यकृष्ट चलन हो जाइछि खड्गे माने ज्ञान खड्गरे कौन से अस्त्र शस्त्र भीतर नुहे अल्प ज्ञान खड्गरे तार ध्वंस करी प्रतिकार परिवर्तन करी प्रेरित पुरुष धारा को पुनः प्रतिष्ठा करवा अपरिष्कार अपरिच्छन्न होइथिबा लोक को आमे मेलछियाटा कहू बा मेलछ बोली कहू साधारण भाव एक कथा कही था हेले श्री श्री ठाकुर कहउछंती बांचाबाड़ार उल्टे चले म्लेच्छ जानी तादेर बोले से मानु की म्लेच्छ कह जाए बंचिबा बढ़िबा पाई सुखाद्य अत्यंत प्रयोजन ए खाद्य आम मानकर शरीर गठन रे प्रमुख भूमिका थाए यह बंचिबा और बढ़िबारे एकांत सहाय एहाठारु उल्टा चलिले अर्थात व्यतिक्रम चलन रे चली अखाद्य कुखाद्य खाई मनीष क्षणिक पाई आनंद पाइले भी परवर्ती समय जीवन वृद्धि मार्ग जे केते अंतराय सृष्टि हुए ता परवर्ती समय केवल अनुताप आसी सिना प्रतिकार आसी पारे ना अकाल वार्धक्य अकाल मृत्यु हुए समाज मंगलर प्रमुख भूमिका जन समाजर एक को केंद्र करी एक आदर्श को मानी चलिले आसे परस्पर मध्य संगति सहृदयता वृद्धि पाए साधुता सहनशीलता सहयोगी मनोवृत्ति एणु श्री श्री ठाकुर कहती एक आदेश रे चालंती जी ताहंको नहीं समाज हुए समाज सुंदर हब एक आदर्श एक गुरु को आज्ञा पालन करी चलिले नचेत किंतु समाज सुंदर संभवपर नुहे एणु गुरु पुरुषोत्तम एकमात्र समस्तंकर ग्रहणीय अनुसरणीय सुंदर समाज गठन पाई प्रार्थना समय निर्धारण करा जाइछि सही समय रे प्रार्थना करबा आवश्यक आममानक मध्य अनेक गुरु भाई चाकरी सूत्र रे हो व्यवसाय क्षेत्र रे हो अछंती निर्दिष्ट समय रे प्रार्थना रो रहित हुवंती कथा टिके अनेक देह को नेबेने मु जा अनुभव करछि ता
ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅଫିସରଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋଡ ଅଫ ୱାର୍କ ଥାଉ, ଅଫିସ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ଜଣେ ମୁସଲମାନ କର୍ମଚାରୀ ତାର ଅଫିସ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜାନ ସମୟରେ ନିରୋଳାରେ ଯାଇ ନମାଜ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଫିସର କିମ୍ବା ଲୋଡ ଅଫ ୱାର୍କ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏ ନା ବା ଆସେ ନା। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ନମାଜ କଲାବେଳେ କେହି କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଏହି କାରଣ ମାନ ଦେଖାଇ ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ନିରବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନା। ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସମୟ ଆସିବ ଅଫିସର ଠାରୁ କୋ ୱାର୍କର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଥଟ୍ଟାରେ ହେଉ ବା ମଜାରେ ହେଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ବୋଲି କହିବେ। ଏହି କରିବାଟା ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହୋଇ ଚାଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ କି ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଯାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହିସାବରେ ଟାଇମଲି ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରି ଚାଲିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମର ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ଆବିର୍ଭାବର କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାରରେ, ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ ଥରେ ଥରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସି ତାଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରି ଏକେଶ୍ୱରବାଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେଇ ଏକେଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ସ୍ୱରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଭିତର ଦେଇ ଏକେଶ୍ୱରବାଦଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିନି। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଶିକ୍ଷକତା ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଏସବୁ ହୁଏ, ଇନଭାଇଟେସନ ସବୁ ଛପାଯାଏ, ସେଥିରେ ସବୁ ପିଲା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସ, ତାକୁ ଗଣେଶର ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଏଗୁଡେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। এই ପସନ୍ଦ ନହେବା ଫଳରେ ଯଦି କମନ ରୁମ ରେ ଗୋଟେ ଇନଭାଇଟେସନ ପଡିଛି, ପଡିଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲିଜର ପିରିୟଡ ରେ ଦେଖିବେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଇନଭାଇଟେସନ ଉପରେ ମାନେ ଏକଦମ ଏମିତି ଗାରେ ମାରେ ତାଙ୍କୁ ଛିନଭିନ କରିଦେଇଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କନଭେଣ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଦେଖୁ କି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ତ ଏ କଥା କରିବେନି, କରିବେ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଛୁଟି ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉ, ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଟିଟିକାର ହସ ଏସବୁ କରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଥରେ ମୁସଲମାନ ଏରିଆ, ଥରେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୁସଲମାନ ରୀତିକ ବର୍ଦ୍ଧମାନର ନାଁଟା ଠିକ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସିମ୍ପୋସିୟମକୁ ଆସିଥିଲେ, ବଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ମୁକ୍ତାର ଅଲି ଆସିଥିଲେ। ହଁ, ସେ
ए मुसलमान मानक समस्त को इनभाइट कराइतला हिंदू मुसलमान सत्संग तो समस्त को आह्वान करे आसतिले जेहेतु मुसलमान जने सत्संग लोक आसचंती अनेक मुसलमान मध्य आसतिले तांको भितरे थिबा अनेक अज्ञता मध्य भी से क्लारिफाई करुथिले सत्संग रे एवं सी सत्संगर मझिरे जेतेबेले आजान रो शब्द सुनिले से स्टेज उपरे तांकर नमाज करबा आरंभ कले एक कथा सुनी मध्य अनेक मुसलमान ताजुब हो गले मोरी स्कूल जोठी मोर मौलवी जने 14 किलोमीटर थिले तांको ग्रुप मुसलमान ग्रुप नहीं मते से माने आस्तेले जो माने सब हमर सरस्वती पूजा मन ए जो गणेश पूजा रे सब हम मूर्ति ऊपर सब गारा मारतले से परवर्ती समय रे जेतेबेले जाओ से माने सत्संग रो भावधारा कथाटा तांको आप्लुत करिछि जदि ऑर्थोडॉक्स से माने किंतु तांको आप्लुत करिछि परवर्ती समय रे आसी के सत्संग कथा कमन रे बसी के मते मो से तो आलोचना सब करनी बोले कोन हेइ जी परवर्ती समय में तो सुनली ए कथाटा तेणु सत्संग रो आबहवा सत्संग रो चिंताधारा सत्संग रो भावभंगी प्रति मनुष्य मन रे प्रति कम्युनिटी जो मनुष्य संप्रदाय अछन तांको मन भीतर मध्ये गोटा आस्तरण सृष्टि करूछि निश्चय एवं तापर ठार मु देखिली सत्संगर भाव चिंताधारा को आड़ू तांकर टिके मन आकृष्ट मध्य हेइछि मु जाइछि मस्जिद की मु जाइछि ख्रिस्टियन तांकर पूजा स्थल को मोर कुरान मोर मुसलमान बंधु जो मन सब थिले जने विशिष्ट कथाकार एवं लेखक अबू जफर फजल हक अकबर हुसैन फैजुद्दीन खां मंसूर अली यही सब जो सब थे से यही कथा को किसी कितकांश ग्रहण करती जा हो से भी मते कुरान एवं मोर ख्रिस्टियन बंधु बाइबल सब प्रेजेंट करछंती मु ताको हम सत्संग केंद्र जनारपुर सत्संग केंद्र लाइब्रेरी अच्छी लाइब्रेरी में ताको रखिछु एवं समय समय जार दरकार हो ताको ते रेफरेंस में पढ़िबे देखिबे परम दयालंकर परम इच्छा सब कम्युनिटी जेते जेते ए सेक्टरियन कॉन्फ्लिक्ट जो सब हेछि श्री ठाकुर सत्यानुसरण ग्रंथ रे जा करिसंती एमन आम मनकर बोध अहं एवं अज्ञानता हमको बुझे देनी हमको बाट को अणे देनी जी जहा चाहिए से ता बाट धर नहीं जाउछि पुओ झियो घर दुकान ये आज मन सब करते आचार्य देवंकर पाखरे निवेदन करी नामकरण करके आनती एबे तो टोल फ्री रे अप्लाई करिया होउछि आगुरु या हो नथला कागज रे लेखि के देले संगे संगे आचार्य देव पाखरे जे अछंती ताक से नामकरण करथिले सी तांको इच्छा मुताबिक सब काम करंती पुरुषोत्तम सी हेउजन द ही द ऑटोक्रास्ट सी तांको कथा बा तांको सी निज इच्छा को ही जारी करंती बेले बेले गतानुगतिक पद्धति रे थिबा कथाटा मध्य व्यतिक्रम हो जाए हम साधारणतः जो नामकरण करू पुअर कि नातीर कि नतुणीर कि झील ये सी देले गोटे नाम से दे दियंती मोर व्यक्तिगत कथा हय तो आचार्य देवंकर केमती तांकर कथाटा सेई कथाटा ही मु उपस्थापित करिया चाहूची मोर नाटी रो नामकरण बेले मो पुओ जेतबेले आश्रम रे जाइंगिरी आचार्य बाबा सेतबेले बसुथिले एवं तांको निवेदन करूची से एकाथरे 4टा ना दे देले आश्चर्य कथा हम तो सब जानो जे गोटे गोटे नाम तो सब आसे 4टा नाम देले एटू कहले आज्ञा जुआड़े हेले गोटे ये कहूँ आज्ञा को गोटे ना तो बापा को पचार फोन कर मो पचारा मु शुणिकी स्तंभीभूत मुझे आश्चर्य 4टा कह मुझे कौन करी मुटा
ମାନେ ହତଭଗ୍ନ ହେଇକିରି କଣ କରିବି ତୁ କହ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟିକେ। ସେଠୁ ଫର୍ଦର ସିଏ କହିଲେ ନା ନାଇଁ ତୁ ବାପା ପଚାରେ କୋଉଟା କରିବାକୁ ହବ, କୋଉଟା ରଖାଯିବ। ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଆଉ କୋଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ କହିଲି, ସେଇଟାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ। ଏଇଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ବି ଆମ ଗତି ଚଳନ ଭିତରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଥାଏ। ସେଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳତାକୁ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦବାକୁ ଯାଉଥାଉ, ଯୋଉଠି ସବୁ କାହାକୁ ଯାଜନ କରିଥାଉ, କଣ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ କଣ ଅଛି? ନୀତି ନିୟମ ମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇଟା। ଥରେ ସେମିତି ଆସିଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଇ କନଫରେନ୍ସରେ କହୁଥିଲେ ମାଛ ମାଂସ ଜଣେ ଆସିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ମାଛ ଆମିଷ ପତ୍ର ମୁଁ ଛାଡି ପାରିବିନି, ମୋତେ ଦୈନିକ ନ ଖାଇଲେ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଲେ ନେବେ ନା। ସେଇଠୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଜନ କରିକି ତାକୁ କହିଲା, ହଉ ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ନବୁ, ମାଂସ ଯେତେ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ 45 ମିନିଟ୍ ଏଇ ନାମକୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯିବ ତାକୁ ଜପ କରିବୁ। ସେୟା ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସି କହୁଛି ଭୋରାସିୟସ ଇଟର, ସିଏ ମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବାର ଲୋକ। ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିକିରି ନାମ କରୁଛି। ଏଇ ନାମର ପ୍ରଭାବ ଏଭଳି, ସେ ଆସି କହୁଛି ଆଉ କାହିଁ ମୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଆଉ ଖାଇଲେ ବେଳେ ବେଳେ ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ ଭିତରେ ଯେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି 45 ମିନିଟ୍ ଧରିକି ନାମ ଜପ କରୁ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଇନେଟ, ଯାହା ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଯୋଉ ସକାଳର ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଉଷା କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ରାଧାସ୍ୱାମୀ ନାମ ଜପ କଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଭୋଗଦାତା ଯିଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଭୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଅର୍ପିତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରବିଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ ଆମ୍ପାର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଏଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ସେଇ କଥାରୁ ନେଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଏଇ ଯେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର କଥା ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, ସିଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଏ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତ ଜାମିନୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ ଜାମିନୀ ଉଦିତ ଦିନମଣି ଉଷାରାଣୀ ଆସି ମୁଖେ, ଏ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ନଥିଙ୍ଗ, ସେ କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଉଷାରେ ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଲା ଫେରା ଜପ, ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୂର୍ତ୍ତ କରାଇ ତବେ ଏହି ଯଥା ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମର ପବିତ୍ର ଭାଇ ଯେ ଆଶ୍ରମର ସପ୍ରତିନିଧି, ସେ ମଧ୍ୟ ରୀତିକ କନଫରେନ୍ସରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତୋଳି ଧରିଥିଲେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ନୀତିରେ ଯାହା ବ୍ୟାଘାତ ଖଡ଼୍ଗେ ତୋରା କର ନିପାତ, ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଖଡ଼୍ଗରେ ଏଇ ଯାହା ଆର୍ଯ୍ୟନୀତିର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ଆମକୁ କିଭଳି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ଏକ ଆଦେଶ ଚଲାଇ ଯାରା ତାদের নিয়ে ସମାଜ ଗଢ଼ା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭିତରେ ନିରବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଉ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏଇ ଯେଉଁ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ବିରୋଧ ଭୁଲି ଜଗତର ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନ ପ୍ରତି ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ସେ କଥା ତୋଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଆମର ଆଜି ଶତବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଚେରୀ ପଡ଼ିଆରେ ହେଇଥିଲା ମୁକ୍ତାର ଅଲି ଆସିଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରବିଦାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ଅନୁପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏ ଧାରା ହିଁ ତାର ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ। ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱୟଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ବେହେରା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଦାସଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। କୀର୍ତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଦିଗହଜା ପଥରା ପଥିକର ଧ୍ରୁବ ତାରା, ଦିଗହଜା ପଥରା ପଥିକର ଧ୍ରୁବ ତାରା, ସତ୍ୟ ସନାତନ ହେ ଚିର ନୂତନ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ହେ ଚିର ନୂତନ ଝରାଓ ଅମିୟ ଧାରା, ଦିଗହଜା ପଥରା ପଥିକର ଧ୍ରୁବ ତାରା, ଜୀବନେ ତୁମକୁ ଦେଇନି ତ କିଛି ପାଇଛି ସକଳ ଆଜି, ଦଗ୍ଧ ପରାଣ ସ୍ନିଗ୍ଧ କରିଛ ନାମର ଝଙ୍କାର ସୃଜି, ଜୀବନେ ତୁମକୁ ଦେଇନି ତ କିଛି ପାଇଛି ସକଳ ଆଜି, ଦଗ୍ଧ ପରାଣ ସ୍ନିଗ୍ଧ କରିଛ ନାମର ଝଙ୍କାର ସୃଜି, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ପ୍ରିୟ ପରମ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ପ୍ରିୟ ପରମ, ପ୍ରଣୟର ଫଲ୍ଗୁ ଧାରା, ପ୍ରଣୟର ଫଲ୍ଗୁ ଧାରା, ଦିଗହଜା ପଥରା ପଥିକର ଧ୍ରୁବ ତାରା, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ଭରଣ ତ୍ରିବେଣୀର ଧାରେ ଧାରେ, ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଫୁଲବନ ହସେ ଶାନ୍ତିର ଢେଉ ଖେଳେ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ଭରଣ ତ୍ରିବେଣୀର ଧାରେ ଧାରେ, ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଫୁଲବନ ହସେ ଶାନ୍ତିର ଢେଉ ଖେଳେ, ମୁକ୍ତି କପୋତ ଧାଏଁ ଦୂରେ ସେ ଯେ, ମୁକ୍ତି କପୋତ ଧାଏଁ ଦୂରେ ସେ ଯେ, ଦୈନ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା, ଦୈନ୍ୟ ଜୀବନ ସାରା, ଦିଗହଜା ପଥରା ପଥିକର ଧ୍ରୁବ ତାରା, ଦିଗହଜା ପଥରା ପଥିକର ଧ୍ରୁବ ତାରା, ତବ ନାମ ସୁରେ ଏମରୁ ପରାଣ ମୁଞ୍ଜରି ଉଠେ ଆଜି, ଛିନ୍ନ ବୀଣାରେ ମଲ୍ହାର ଶୁଭେ ମଳୟ ପରଶ ବାଜି, ତବ ନାମ ସୁରେ ଏମରୁ ପରାଣ ମୁଞ୍ଜରି ଉଠେ ଆଜି, ଛିନ୍ନ ବୀଣାରେ ମଲ୍ହାର ଶୁଭେ ମଳୟ ପରଶ ବାଜି, তব নাম গানে নিভি যায় প্রভু, তব নাম গানে নিভি যায় প্রভু, শত বেদনার ধারা, শত বেদনার ধারা, দিগহজা পথরা পথিকর ধ্রুব তারা, সত্য সনাতন হে চির নূতন, সত্য সনাতন হে চির নূতন ঝরাও অমিয় ধারা, দিগহজা পথরা
ପଥିକର ଧ୍ରୁବ ତାରା ଦିଗ ହଜା ପଥରା ପଥିକର ଧ୍ରୁବ ତାରା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे परम पुरुषोत्तमं प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा की परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की सात संग की सात संग की सात संग की वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृन् वंदे मातृवर्गान् वन्दे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि दैवतान् वन्दे अहं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की समस्त जय गुरु समस्त को जय गुरु दलेदा जय गुरु सुभादा जय गुरु भाई जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु सबाई के जय गुरु दादा भाई समस्त को जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु संयुक्त जय गुरु फाइनल जय गुरु समस्त को जय गुरु सबाई के जय गुरु